Pindutin ko na. Okay na, pindutin na. Ayun na. Tignan mo ulit. Hey, water bender. Ano lang yung ginawa ko eh. Tapos pakita mo itong chest ha. Yun. Nakapincha na ba? Airbender. Wala naman. Sige, okay na yan. Bulog. Wala naman. Putang ina, kinain ata nung lupa. May manok sa baba eh. May manok. Gago talaga po. Okay na yan, okay na yan. Okay na yun. Hindi, sa baba dapat itong chest sa baba pa eh. Sabi mo yung... Nag-video ulit. Ah, sige, sige, sige. Pasok ka na dun sa ilalim, Sean. Tuloy-tuloy na yan ha. Oo. Airbender. Si Sean di makapasok, masikip eh. Puro manok. Airbender. Sige, lipat ka na. Di ba maximum yung 10 minutes? Minimum ba? Airbender. Boom. Airbender.